सियालकोट अपनी तारीख, कारोबारी अहमियत और तरक्की की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। और सबसे बड़ा एहसान इस शहर का हम पर यह है कि इसने हमें इलामा मोहम्मद इकबाल जैसा अजीम शायर दिया है। आज की इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे सियालकोट के दिलचस्प हक़ैक़ और मुनफरिद ख़ुसूसियात के बारे में, इसलिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। और मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मोहतरम नाजरीन, सियालकोट शुमाल मशरकी पंजाब का एक तरक्की याफ्ता और अमीर तरीन शहर है। सियालकोट सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया के अमीर तरीन शहरों में शामिल होता है। यहाँ की फ़ी का सालाना आमदनी 3000 अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 4,62,900 रुपये बनते हैं। ज़िला सियालकोट 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें पसरूर, संबड़ियाल, डस्का और सियालकोट शामिल है। इसके मशरक़ में ज़िला नारोवाल, मगरब में ज़िला गुजरात, जनूब में ज़िला गुजरांवाला और ज़िला शेखुपुरा, शुमाल की जानिब सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर मकबूजा कश्मीर वाक़ है। सियालकोट शहर का रकबा 19 मुरबा किलोमीटर है, जबकि इस ज़िले का कुल रकबा 3016 मुरबा किलोमीटर है। आबादी के एतबार से इस शहर में 7,65,852 नफूस रहायश पजीर हैं, जबकि इस ज़िले की कुल आबादी 40 लाख अफराद के करीब है। सियालकोट का पोस्टल कोड 51,310 और एरिया कोड 050 है। ज़िला सियालकोट की 29.4% आबादी शहरों में और 70.6% आबादी देही इलाकों में रहायश पजीर है। इसमें 8 टाउन्स और 2382 देहात मौजूद हैं। सियालकोट को एक जानिब से कश्मीरी पहाड़ों ने अपनी आगोश में समो रखा है, एक जानिब नाला डेक और दूसरी जानिब दरिया चनाब मौजूद है। सियालकोट को शहर इकबाल के नाम से भी याद किया जाता है। दुनियाई तारीख़ में अजीम मुफ़क्किर और शायर इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। तारीख़ी एतबार से भी ये शहर काफ़ी कदीम है। इस शहर को सबसे पहले राजा सल ने आबाद किया था और राजा सल ने इस शहर का नाम सियालकोट रखा था, जो वक्त के साथ तब्दील होता हुआ सियालकोट के नाम से मशहूर हो गया। पुराने खंडर, सलातीन के मकबरे, मस्मार किले, कदीम गलियाँ और चर्च पुराने अदवार की याद ताज़ा करते हैं। ये शहर बॉर्डर के करीब होने की वजह से इस शहर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। एक पुरानी याद का हवाला देता चलूँ, 1965 में पाक भारत जंग के दौरान भारतीय फ़ौज ने जम्मू कश्मीर की तरफ से सियालकोट पर हमला किया था, जिसका पाक फ़ौज ने भरपूर दिफा किया और सियालकोट के मुकीनों ने शाना बशाना खड़े होकर अपनी फ़ौज का साथ दिया। ये एक अटल हकीकत है कि सियालकोट के शहरी अपने बदन पर बम बांधकर भारतीय टैंकों के आगे लेट गए थे और चुवंडा की जंगी महाज को भारतीय टैंकों के कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। ये वो महाज जंग था जिसमें दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई लड़ी गई। और इसी बहादुरी को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 1966 में अहले सियालकोट को हिलाले इस्तकलाल से नवाजा और इसी तरह अहले लाहौर और सरगोदा को भी ये एजाज़ हासिल है। और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए 1971 की जंग में भी अहले सियालकोट पेश थे और यूं पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय छम सेक्टर पर कब्जा कर लिया था। 1991 के दौरान सियालकोट की तहसील नारोवाल को अलग करके ज़िला की हैसियत दे दी गई। ज़िला सियालकोट के 6400 एकड़ रकबे पर जंगलात फैले हुए हैं। इस शहर में सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क परवाज़ें चलाई जाती हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद प्राइवेट एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से तामीर किया गया है। इस एयरपोर्ट में हुकूमत की तरफ से कोई भी माली मुआवनत नहीं की गई। सियालकोट दुनिया में हाथ से सिले फुटबॉल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ की मकामी फ़ुटबॉल इंडस्ट्री सालाना तकरीबन 40 से 60 मिलियन फ़ुटबॉल तैयार करती है, जो पूरी दुनिया का तकरीबन 60% बनता है। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला फ़ुटबॉल सियालकोट की एक कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने बनाए थे। सियालकोट आलाते जराही बनाने के एतबार से भी दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ है।
اس سے پہلے 1890 کی دہائی میں سیالکوٹ کو دھاتی کام کا مرکز بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر 1920 سے جراحی آلات تیار کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں اس شہر میں بنائے گئے جراحی آلات استعمال کیے گئے اور ان کی طلب میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ آلات سب سے زیادہ امریکہ اور یورپی ممالک کو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ سیالکوٹ میں دیگر کھیلوں کا سامان بھی کثیر مقدار میں بنایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ شہر پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کھیلوں کے سامان کی بدولت بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ کھیلوں کے سامان میں کرکٹ بیٹ، ہاکی اور فٹ بال سرِ فہرست ہیں۔ سیالکوٹ چمڑے کے کاروبار کے لحاظ سے بھی دنیا میں اپنی الگ اور منفرد پہچان رکھتا ہے۔ اس شہر کے چمڑے سے جرمنی کی سب سے قیمتی چرمی لیدر ہوسن پتلون تیار کی جاتی ہے۔ سیالکوٹ ایک تجارتی اور صنعتی مرکز ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے صنعتی میدان میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار فراہم کر رکھا ہے۔ سیالکوٹ پاکستان کی برآمدات میں 90% تک حصہ دار ہے۔ سیالکوٹ کی دیگر صنعتی مصنوعات میں کیمیکل، کوکنگ آئل، ٹائر اور ربڑ کی مصنوعات، ادویات، اسٹیل کے برتن، دستانے اور موسیقی کے آلات بھی شامل ہیں۔ سیالکوٹ کی ترقی میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے ایک اہم پیش رفت ہے جو اس شہر کو ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچا دے گی۔ سیالکوٹ میں مختلف نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ ایک صنعتی شہر ہونے کی وجہ سے یہاں پر ملک کے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کی کثیر تعداد رہائش پذیر ہے۔ سیالکوٹ میں سب سے زیادہ پنجابی زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی علاقائی زبانیں بھی بولتے ہیں۔ اس شہر میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے اور دیگر مذاہب میں ہندو، سکھ اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ موسمی اعتبار سے سیالکوٹ کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت 41 سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے اور سردیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 اور کم سے کم -2 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ سیالکوٹ میں مونسون اور سردیوں میں عموماً بارشوں کا سلسلہ موجود رہتا ہے۔ سیالکوٹ کا زیادہ تر علاقہ زرخیز اور زراعت کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اس کی اہم فصلوں میں چاول، گندم، گنا، مکئی، جوار، آلو، دالیں اور سبزیاں شامل ہیں۔ سیالکوٹ کے کچھ علاقوں میں امرود، جامن اور انار کے وسیع و عریض باغات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر کھانوں میں یہاں کی مشہور سوغاتوں کی بات کی جائے تو گوند والی برفی سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈوں کا حلوہ، شہر کے کئی مشہور مقامات پر حلوہ پوری کی انوکھی سوغات اور ہیڈ مرالہ کی سول مچھلی جس کے کباب اپنے ذائقے اور خوشبو کی بدولت کھانے کے شوقین لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دریائے چناب ضلع سیالکوٹ اور گجرات کی سرحد پر بہتا ہے۔ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب پر بند باندھ کر 2 بڑی نہریں نکالی گئی ہیں جن کے نام مرالہ راوی لنک کینال اور اپر چناب نہر ہے۔ اس مقام کو مرالہ ہیڈ ورکس بھی کہا جاتا ہے۔ 1968 میں تعمیر ہونے والا یہ ہیڈ ایک مشہور تفریحی مقام بھی ہے جہاں پر مقامی اور دیگر شہروں سے آنے والے لوگ تفریح کے ساتھ ساتھ یہاں کی فرائی مچھلی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ڈیک نالہ سیالکوٹ کے مغربی جانب بہتا ہے۔ یہ ایک برساتی نالہ ہے جو مقبوضہ جموں و کشمیر کی پہاڑیوں سے نکل کر سیالکوٹ میں داخل ہوتا ہے، جس کی ایک جانب سیالکوٹ کی تحصیل پسرور اور دوسری طرف ضلع نارووال کا علاقہ ہے۔ اگر سیالکوٹ کے تاریخی اور مشہور مقامات کی بات کی جائے تو اقبال منزل کا نام سرِ فہرست آتا ہے، کیونکہ یہ منزل مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کی جائے پیدائش ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے اس گھر میں آنکھ تو کھولی لیکن یہ مکان ان کے بھائی عطا محمد کے حصے میں آیا تھا۔ 1971 میں حکومت پاکستان نے اس مکان کو قومی یاد قرار دیتے ہوئے عطا محمد کی اولاد سے خرید لیا تھا۔ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے لوگ ملک کے کونے کونے سے آتے ہیں اور بہت ساری حکمت و عمل کی یادیں سمیٹ کر واپس جاتے ہیں۔ سیالکوٹ شہر میں واقع شوالا تیجا سنگھ مندر بھی تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مندر آج بھی سیالکوٹ کی بلند ترین عمارات میں سے ایک ہے۔ سیالکوٹ کا کلاک ٹاور کینٹ میں صدر بازار کے بیچوں بیچ کھڑا ہے۔ اس ٹاور کو اقبال سکوائر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سنگ بنیاد شیخ غلام قادر اور سیٹھ رائے بہادر نے رکھا تھا۔ 1 صدی سے پرانے اس ٹاور نے کئی عروج و زوال کے دور دیکھے ہیں۔
होली चर्च 1852 में तामीर किया गया था। होली चर्च कैंट में वाक़ एक कदीम चर्च है। ये चर्च शहर का एक मशहूर और मरकज़ी चर्च है। सियालकोट किला पाकिस्तान के कदीम तरीन और तारीख़ी किलों में से एक है। इस किले की तामीर दूसरी सदी ईस्वी में की गई थी। इस किले को 10,000 मजदूरों ने 2 साल में तामीर किया था। इस किले में इस्तेमाल होने वाली ईंटें, पत्थर और दीगर सामान भारतीय शहर पठानकोट से मंगवाया गया था। इनके अलावा सियालकोट में जगन्नाथ टेम्पल, मरे कॉलेज, दरगाह इमाम उल हक और सियालकोट कैंट वो मकामात हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। सियालकोट की सियासी और मशहूर शख्सियात में इलामा मोहम्मद इकबाल, सर ज़फ़रुल्लाह खान, फैज़ अहमद फैज़, शुएब मलक, वहीद मुराद, उमैरा अहमद, अमजद इस्लाम अमजद, गुलाम अली, फिरदौस आशिक अवान, इजाज़ भट्ट, ख्वाजा साद रफ़ीक और रहमान मलक भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। सियालकोट लाहौर से 125 किलोमीटर दूर है। इस्लामाबाद से मोटरवे के ज़रिए 230 किलोमीटर और फैसलाबाद से 265 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। दोस्तों, ये थी सियालकोट के बारे में चंद अहम और दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आपके लिए तफरीह और मालूमात का सबब बनी होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। मेरी और आपकी मुलाकात होगी किसी और तफरीही और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त फ़ारूक अदील को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।